So guys, pang round 2 natin ngayon. Wala may strawberry elephant. Yun ang dragon gold. Ay, wala pala. Rino toss na Rino. Wala ako niyan, ayaw niyan. So guys, wala pa din, ganun pa din brain natin. Strawberry elephant. Strawberry elephant. Papa. Pasundo. Strawberry elephant. Lo. Yan, nananaw natin, lo. Lo. Oh no, natrap tayo. Grypus medusi. Spaghetti toaletti. Ayaw ko dyan. Uy, Sigma boy. Bibilin ba natin guys? Wag na. Hindi ko na bibili yan. Hindi nyo nakita na may ganito na pula. Money pagi. Money pagi. Tung sahur. Nasa yung money pagi. Ay, corn sahur. Wala natin bilhin yun. Corn sahur. Corn sahur. Yan. Strawberry elephant. Walang corn. Walang ano ng corn sahur to, guys. Huwag niyong nanakain to. Iibahin niyo to kailangan dapat. Los 6-7. So guys, malapit na ang video. Malapit na natapos. Kailangan niyo na nag-subscribe. Uy! Ne. Oh shit! Kita nyo yan, kita nyo. So round 3. Round 3 na lang to. Hanggang round 4. Okay. So guys, bye-bye. Bye guys. Sa round 3 sa ngayon. So, mamaya muna tayo magbibideo sa round 3 na lang.